नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आजकेर भिडियोते आमरा जेने नेब 2024 साले महाषष्ठी एवं महा अष्टमी पूजार पुष्पांजलि कखन होते चलेछे, साथे कुमारी पूजा और सन्धि पूजार समयसूची। बंधुरा 2024 साले दुर्गा पूजा महाषष्ठी थेके विजया दशमी पर्यन्त समस्त पूजाई सकाल सकाल सम्पूर्ण होच्छे। बंधुरा प्रथमेई आमरा जेने नेब महाअष्टमी पूजार सम्पूर्ण समयसूची। 11 अक्टोबर शुक्रवार महाअष्टमी, आश्विन शुक्ला अष्टमी तिथि पड़बे 10 अक्टोबर बेला 12टा 31 मिनिटे। अष्टमी थाकबे 11 अक्टोबर बेला 12टा 6 मिनिट पर्यन्त। सकाले पुजोर समय 5टा 30 मिनिट थेके सकाल 9टा 27 मिनिट। महाअष्टमी अंजलिर समय सकाल 6टा 24 मिनिट थेके सकाल 6टा 48 मिनिट पर्यन्त। महाअष्टमी कुमारी पूजार समय सकाल 9टा थेके, सन्धि पूजार समय बेला 11टा 43 मिनिट थेके दुपुर 12टा 31 मिनिट पर्यन्त। एखन जेने नेওয়া যাক षष्ठी पूजार पुष्पांजलि कखन दिते पारबेन। 2024 साले महाषष्ठी होते चलेছে 9 अक्टोबर बुधवार। षष्ठी तिथि शुरू होच्छे सकाल 7टा 9 मिनिटेर पर थेके षष्ठी तिथि समाप्ति 7टा 32 मिनिटेर मध्य। এই সময়ের মধ্যে আপনারা ষষ্ঠী পূজা দিতে পারবেন। বন্ধুরা আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।